नमस्कार बंधुरा अनामिका किचेने सकलके स्वागत जानिए आजकेर भिडियोटा स्टार्ट करछि। आजकेर केकटा कास्टमार आमाके पाइनएप्पल फ्लेवर बानाते बोलेछिलो। इनसाइड फ्लेवरटा छिलो पाइनएप्पल फ्लेवर और डिजाइनटा कास्टमार आमाके बोले दिएछिलो ओभावेई करेछिलाम। प्रथमे केकटाके सेट करे निएछिलाम 1 आवार्सের জন্য क्राइम कोट करे फ्रिजे रेखे दिएछिलाम। केकटा सेट हये जाओयार पर क्रीम दिए आमी बडिटा कवर करे निएछिलाम। रोज जेभावे करी करे नेওয়ার पर क्रीमेर साथे येलो कलर एड करे पाइपिंग बैगेर मध्य एकटा नोजल एड करे आमी नीचे एकटा बॉर्डार करे निएछिलाम। तारपर मोदकेर मतन एकटा डिजाइन ऊपरे करे निएछिलाम। अल्प शेक करे करे ऊपर दिके उठालेई डिजाइनटा हये जाबे। खूब इजी, जारा बिगनार्स आछो ओरा आमार भिडियोटा देखलेई बुझते पारबे आमी किभाबे बानिয়েছি। अल्प ट्राई करबे अवश्यई पारबे। देखते खूब सुंदर लागे এই ডিজাইনটা করলে। তারপর ছোট একটা স্টার নোজেলের সাহায্যে আমি ছোট ছোট করে স্টার ডিজাইনটা করে নিয়েছিলাম। স্প্রিংকেল দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কাস্টমার আমাকে যেটা লিখতে বলেছিল মিডলে লিখে দিয়েছিলাম ব্লু কালার অ্যাড করে হোয়াইট ক্রিমের সাথে। কেকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে ডিজাইনটা কেমন লেগেছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার চ্যানেলে আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে তোমরা আমার পাশে থেকো। বাই বাই ফ্রেন্ডস, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।